Kita akan discuss topik 6, okay, expression of biological information. Okay, ini adalah topik 6. Topik 6 ni tak masuk exam tapi akan dikira sebagai awak punya assignment. Okay, dia akan dikira sebagai awak punya assignment. So mungkin ada lecturer tutor awak yang dah explain lah pasal assignment yang awak akan buat pada SEM 1. Okay, siapa yang tahu tu awak akan buat. Siapa yang dah tahu awak kena buat apa, actually awak kena buat blog. Okay, blog pasal expression, pasal topik ni. Okay, expression of biological information. Alright, um, untuk minggu ni, kita akan cover minggu 8 ni. Okay, kita akan cover 6.1, 6.2 and 6.3. Okay, we're going to cover this topic for 2 weeks. Okay, for this week 8 and week 9. Alright, so I'm going to explain, I'm going to view, okay, I'm going to give overview about expression of biological information on subtopic 6.1, 6.2, and if we have time, 6.3. Alright. Okay. So these are the subtopics. Okay, these are the subtopic that we're going to discuss for today, for these 2 weeks. Okay, 6.1, DNA and genetic information, 6.2, DNA replication, 6.3, protein synthesis, transcription and translation, 6.4, gene regulation and expression, lack or peron. Okay, actually so topik ni tak adalah senang, tapi bagi saya senang lah. Tapi mungkin bagi student dia macam susah. Okay, dia macam susah. Lepas tu bila susah, bukan susah nak faham. Dia macam kita tak nampak kan sebab DNA. So kita tak nampak proses tu. So mungkinlah dia dijadikan sebagai assignment. Alright. So 6.1, DNA and genetic information. What we're going to discuss for today is to state the concept of central dogma. Okay, what is central dogma? Okay, central dogma state that, okay, DNA will synthesize RNA. Okay, from DNA we get RNA, and from RNA we get protein. Okay, that is the concept of central dogma. Okay, kita dapat protein daripada DNA. Okay, DNA will change. Okay, will convert to, okay, will synthesize RNA, and then from the RNA it will synthesize protein. Okay, this is one of the fundamental concept of molecular biology. All visible phenotypes and those you don't see too are the results of the action of enzymes, which are protein catalysts that regulate all body functions. So, central dogma. Okay, central dogma state the flow of genetic information. Okay, the flow of our genetic information is from DNA to RNA to protein, which is DNA mix RNA, RNA mix protein. Itu adalah central dogma. Okay, DNA, RNA, protein. Dia punya sequence. Okay, sequence macam mana protein dihasilkan start daripada DNA kepada RNA, RNA kepada protein. Okay, any alteration of this process may affect the formation of proteins. So maksudnya, any alteration of this process, katakanlah ada mutation dekat DNA ni, protein pun akan affected. Okay, katakanlah ada DNA, ada mutation on DNA, then protein will be affected. Right? Transcription is the synthesis of RNA under direction of DNA. So, from DNA to RNA, we have process transcription. Okay, transcription. From RNA to protein, we have a process called translation. Okay, this one. Transcription is from RNA to DNA. Translation from RNA to the protein. Alright, that is central dogma. The term is coined by Francis Crick after he discovered the principle that relate DNA, RNA, protein. So siapa yang jumpa adalah Francis Crick. Okay, lepas dia discover DNA punya structure, DNA punya model, okay, dia discover this central dogma. Alright, so that is 6.1. For 6.2, DNA replication is these are the learning objective. Describe semi-conservative replication of DNA, explain the enzymes
and proteins involved in DNA replication, and explain the mechanism of DNA replication and the enzyme involved. So I'm just going to explain A and B. C you're going to discuss in tutorial, right? So synthesis of new DNA molecule during S phase of cell division. Okay, masa cell division we have cell cycle. Okay, cell cycle can be divided into two, interphase and M phase. Okay, during interphase we have G1, S and G2. During the S phase we have DNA replication. So DNA replication takes place during S phase, okay, of cell division. So DNA replication, DNA carries coded genetic information in its sequence of organic bases. Okay, DNA carry coded genetic information. So dalam kita punya DNA adalah bases A, T, C, G tu kan. Okay, dia duduk dalam sequence. Okay, dalam barisan, dalam sequence. Okay, and that sequence will be transcripted into RNA. Okay, DNA replication is process where existing DNA strands serve as template for synthesis of new DNA strands. So DNA replication ni, kalau awak tahulah, DNA replication daripada satu kita nak jadikan dua. Okay, so that is DNA replication. So yang lama punya DNA, contohnya yang ni punya DNA, the existing DNA, so the old DNA strand, it will serve as template. Okay, kita akan copy. Okay, contoh kalau awak nak copy awak punya benda biasa awak buat lah. Okay, benda biasa copy kawan punya homework contoh. Okay, copy kawan punya homework. So bila awak nak copy kawan awak punya homework, kawan awak punya homework tu sebagai template. Okay, template. Awak nak copy nak hasilkan awak punya ni lah, awak punya kerja yang dah siap. Okay, kerja yang dah siap tu adalah yang baru. Ini adalah yang baru. Okay, DNA replication ni penting. Okay, DNA replication is important. Kenapa dia keluar benda ni? Tak nak. Saya nak masukkan balik ni. Tekan apa ni? Saya nak masukkan balik ni. Kena tekan screen. Okay dah. Alright. So DNA replication. Sangkut lah awak cakap apa. Amirul ada. Mungkin tak apa, dah okey dah. Okay, thank you, tolong. Okay, DNA replication is important for the transfer of genetic information during cell division. Okay, DNA replication is important for the transfer of genetic information during cell division. So untuk DNA replication ni, kita ada 3 model. Okay, 3 model. Okay, bila kita dah replicate daripada 1 menjadi 2 ni kan, okay, kita ada 3 model. Ada saintis, okay, dia buat hipotesis. 3 model untuk describe DNA replication. First, semi-conservative, conservative, dispersive. Untuk sekarang ni kita hanya tahu satu saja. Okay, bukan zaman dulu lah. 2 tahun lepas, awak kena tahu 3 ni. Okay, kalau awak batch 2 tahun lepas, awak kena tahu 3 ni. Tapi untuk sekarang, okay, awak batch kedua yang awak kena tahu satu saja, iaitu semi-conservative model. So apa itu semi-conservative model? The original DNA molecule act as template. Okay, the original molecule act as template, producing 2 DNA molecules. Each DNA consists of 1 old and 1 new strands. Okay, maksudnya yang dulu tu, original tu sebagai template yang akan hasilkan 2 DNA molecules. And each DNA consists of old and new strand. Itu adalah semi-conservative. Kalau kita tengok gambar, ini adalah semi-conservative. Yang ni. Tengah-tengah ni. Tak nampak lah colour tu. Okay, saya ni. Ini adalah semi-conservative. So kalau kita tengok, ni adalah parent cell. Okay, yang original. Okay, yang ni. Ini adalah original. So bila yang original ni, okay, bila dia kita macam mana kita pisahkan, okay, kita separate the strand. Okay, kita separate the strand, kita separatekan 2. Okay, yang ni kita putuskan, kita pisahkan strand ni. Yang biru ni, yang biru color gelap ni, biru gelap ni adalah old strand.
biru cerah ni adalah new strand. So yang old strand tu sebagai template. Okay, template untuk kita copy untuk hasilkan yang baru. Yang baru itu adalah yang biru cerah ni. Okay, itu adalah semi-conservative. Kita ambil yang model ini. Okay, kita ambil yang model ni. Model 2 ni kita tak ambil. Okay, kita tak ambil. Kita tak belajar dua model ni. Kita ambil yang ni saja. Semi-conservative. Semi-conservative model. Okay, the old strand akan separate jadi dua and the old strand will serve as template to produce new strand. Okay, so enzymes and proteins involved in DNA replication. Okay, enzymes and protein involved in DNA replication. Kita ada DNA helicase, single strand binding protein SSBP, topoisomerase, DNA primase, DNA polymerase 3, DNA polymerase 1, DNA ligase. Okay, kita ada 6 enzim. Okay, 6 enzim, 1 protein. 6 enzymes, 1 protein. Protein SSBP, single stranded binding protein. 6 enzim, DNA helicase, topoisomerase, DNA primase, DNA polymerase 3, DNA polymerase 1, DNA ligase. Okay, mungkin bagi awak mungkin tak penting lah untuk exam, final exam nanti, tapi subjek ni, topik ni penting untuk awak punya UPS dengan awak punya assignment. Okay, alright, so enzymes and protein involved. First kita akan tengok, okay, we're going to discuss, okay, we're going to see the function of each enzymes. So first is DNA helicase. DNA helicase, or you can write just helicase. Helicase, the function is to catalyze the unwinding of parental double helix. It catalyze the unwinding of parental double helix at replication fork. Okay, unwinding of parental double helix at replication fork. Maksudnya, dia helicase ni macam zip. Okay, dia macam zip. Dia akan buka zip tu. Dia akan buka the double helix of DNA dekat replication fork. Sini adalah replication fork. Tempat dia buka tu, okay, sini adalah replication fork. Okay, so where is helicase? This is helicase. It will unwind the double helix of DNA by breaking the hydrogen bonds between two strands. Macam mana dia boleh, DNA helicase macam zip kan? Macam mana dia boleh jadi macam zip? Dia akan buka, dia akan pecahkan hydrogen bond. Dia akan break the hydrogen bond. So bila dia break hydrogen bond, double helix DNA tu boleh terpisah. Okay, dia boleh terpisah dekat replication fork. Right? And then we have okay, topoisomerase. Topoisomerase, it will catalyze the relief of the strain due to the unwinding process. Topoisomerase ni, atau awak boleh cakap, it will prevent supercoiling. Okay, preventing the supercoiling on DNA double helix. That is topoisomerase. Macam mana nak cakap kalau macam, tak adalah pula. Okay. Kalau topoisomerase, kalau contoh function topoisomerase ni, awak bayangkan kalau macam ribbon, okay, ribbon ataupun benang. Awak lilitkan dekat awak je punya jari kan. Awak lilit, saya tak ada lah pula. Alamak, sekejap, ada tak? Okay, awak bayangkan macam awak ada ribbon, okay, ada tali. Okay, tali. Okay, tali. Okay, tali, awak ribbon, okay, awak lilitkan. Okay, awak lilitkan, lepas tu awak cabut. Okay, cabut. Bila dia cabut, sekejap So, dia dah jadi double helix. Awal-awal ni dah double helix. Katakanlah, bila kita buka double helix tu, dia akan jadi supercoiling. Maksudnya dia akan balik macam tu. Okay, dia akan menjadi balik ke dalam supercoiling. Supercoiling ke double helix. DNA ni dah double helix. Tapi bila kita tiba-tiba buka kan double helix tu, dia akan tend to balik kepada double helix punya structure. Okay, bila dia akan balik kepada double helix structure, itu adalah supercoiling. Okay, itu adalah supercoiling. So untuk prevent supercoiling tu, kita ada topoisomerase.
untuk prevent supercoiling. Maksudnya untuk prevent DNA double helix tu dia jadi dalam bentuk double helix balik. Kita ada topoisomerase. Okay, that is topoisomerase punya function. Lepas kita ada topoisomerase, kita ada SSBP, single strand binding protein. Tapi janganlah tulis SSBP. Kalau assignment awak tulis nama single dash strand binding protein. Dia ni single strand binding protein ni function dia adalah dekat nama dia. Okay, single strand binding protein. Dia adalah protein yang akan bind kepada single strand DNA. Okay, contoh bila kita dah buka yang ni. Bila kita dah buka DNA double helix tu, SSBP tu dia akan bind kepada single strand. Okay, single strand yang dah buka tu. Okay, single strand of DNA yang dah buka tu. Alright, yang tu lah. Lepas tu, okay. Lepas kita ada single strand binding, single strand SSBP, single strand binding DNA, kita ada primase. Okay, DNA primase. Okay, DNA primase ni, it will catalyze the synthesis of single RNA primer at the 5' end of the leading strand. Okay, kalau dekat leading strand, ini dia punya function. Catalyze the synthesis of single RNA primer. Dekat lagging strand, it will catalyze the synthesis of RNA primer at the 5' end of each Okazaki fragment. Jadi kita tengok apa itu Okazaki fragment. Yang senang cerita, primase ni, dia akan catalyze single RNA primer. Maksudnya, sebelum kita letak DNA punya base, okay, DNA punya base, kita ada primase. Ni. Primase ni kita akan letak dulu. Primase ni adalah primase dia akan catalyze the synthesis of single RNA primer. Maksudnya dia akan letak RNA punya bases. Okay, dia akan letak RNA punya bases. Okay, maksudnya kalau DNA dekat sini, ATC. Contoh, kalau DNA kat sini ATC. Right. Okay, sini primase kan. Kalau dekat single strand ni, DNA dia adalah ATC. So, primase ni akan letak RNA bases yang akan jadi UAG. Contoh. Okay, contoh. Okay, dia akan letak yang tu, UAG. Okay. Itu adalah primase. Dia akan letak dulu, dia akan catalyze the synthesis of RNA primer. Okay. Lagi satu, disebabkan ini adalah enzyme, kalau awak perasan semua end with is kan, is. Okay, semua berakhir, yang enzyme ni semua end dengan is. Okay. Ya. Ada. Boleh. Oh, ya ke? Letak atas kereta tu boleh tak? Sebab saya ada kelas sekarang. Okay. Okay. Bye-bye. Alright. Lepas tu, apa namanya? Kalau any enzyme yang berakhir dengan ACE ni, okay, yang berakhir dengan ACE ni, itu semua adalah enzyme. And then, lepas tu, kalau awak nak tulis, awak tak boleh tulis synthesize. Awak kena guna perkataan catalyze. Yang macam ni. Semua dia start dengan catalyze. Word dia punya kata kerja dia adalah catalyze. Catalyze. Sebab ini adalah enzyme. So, wajib tulis catalyze. Okay, dalam assignment nanti ingat, kena wajib tulis catalyze. Okay, catalyze. Alright, yang tu. Okay, itu saya nak. Itulah, yang tu. Okay, catalyze. So, apa dia? Kita tengok DNA polymerase 3. Function DNA polymerase 3 adalah catalyze the continuation of synthesis of the leading strand, okay, and adding on to the primer. Okay, catalyze the
continuation of synthesis of leading strand and add it on to the primer. Okay, untuk DNA polymerase 3 sama juga. Dia akan tambah DNA. Okay, dia akan tambah DNA punya bases. Sebab kita nak hasilkan DNA. Okay, kita nak hasilkan DNA. So, DNA polymerase 3 ni dia akan tambah DNA. DNA punya bases. DNA polymerase 1, dia akan tukar primer. It will catalyze the degradation and replacement of RNA primer with DNA. Mula-mula tadi kita letak primer kan. Okay, DNA polymerase 1 tadi, kita akan tukar primer kepada DNA nucleotide. Itu adalah function untuk DNA polymerase 1. Kalau DNA ligase, okay, DNA ligase dia ni macam gam. Put on mic tu. Okay. Okay, DNA ligase ni dia macam gam. Dia akan gamkan Okazaki fragment. Okay, DNA ligase ni gam. Awak akan jumpa DNA ligase ni balik lagi dalam topik 8. Okay, yang ni adalah DNA ligase. Mana dia? Tak jumpa. Mana dia, ada tak? Ada DNA ligase. Okay, so yang itu adalah enzymes and function. Okay, kita akan tengok dulu video. Sekejap Saya harap boleh nampak lah video ni. Okay, kejap Tengok dulu video. Okay, sekejap saya share kat sini. Share kat sini lah Saya share kat sini. Sekejap, dengar ke guys? Tak. Tak dengar, tapi nampak ke video? Nampak. Nampak tapi tak dengar Okay, tak apalah, kita tengok je lah. Sekejap okay.
Lamanya. Okay. So ini masa replication akan start lah. So first dia akan separate dulu. Bila dah separate dia akan panggil sebagai parent strand. Okay. So dia akan jadikan template untuk hasilkan new strands. Okay. So DNA replication akan berlaku daripada 5' kepada 3'. Okay. So dia start dekat sini. Dia akan start dekat ori ataupun kita panggil sebagai origin of replication. Okay, dia akan buka macam tu. Replication. So bila dah buka kita akan panggil sebagai replication fork lah. So kalau awak tengok ini adalah tak lawa sangat ni. Okay, ini adalah prokaryot. Ini adalah DNA replication dalam prokaryot. Okay, eukaryot lain sikit. So kalau awak tengok, ini adalah helicase. Dia akan separatekan double helix. So itu adalah SSBP. Dia akan bind dekat single strand. DNA gyrase ni adalah topoisomerase. Sesetengah buku panggil sebagai DNA gyrase. Okay, DNA gyrase. Untuk prevent supercoiling. DNA polymerase 3, dia akan catalyze the addition of DNA nucleotide. Okay. Ni tak adalah beta clam loader ni kita tak belajar. Okay, ini adalah primer. Siapa yang tambah primer? Primase yang tambah. Okay, dia akan tambah. Lepas tu, tambah itu dulu. Barulah dia akan ditambah DNA polymerase 3. Okay, contoh. Barulah ditambah macam tu. Okay. Sekejap saya pergi tengok satu lagi video. Sekejap. Ini lagi. Alright. So kalau untuk DNA replication, okay, DNA replication, video ni memang tak ada suara. Ada suara tapi awak tak dengar. So awak tak dengar kot. Okay. So, first itu adalah unwinding lah. Maksudnya kita akan buka double helix. So DNA awak tahu dia akan dibuat daripada 4 bases. Dia ada ATCG. A akan complementary dengan T. C akan complementary dengan G. Okay, DNA is anti-parallel. 5', 3'. And then 3', 5'. So itu adalah DNA is anti-parallel. Okay. First kita akan unwind the double helix. Okay. Ini adalah helicase lah. Dia akan buka the double helix. Buka macam tu. So dia akan buka dekat replication fork. So ini dah ada. Ini adalah strand yang lama lah. Dia akan serve sebagai template. Okay, template strand. Lepas tu kita ada primase. Primase ni dia akan tambah RNA bases. Dia akan catalyze the RNA bases. So dia akan tambah RNA dekat situ. Kalau tambah primer, then we have DNA polymerase 3. Kita ada DNA polymerase 3 dulu. Okay, DNA polymerase 3 will catalyze the synthesis of DNA nucleotide. Maksudnya kalau dekat sini ATCGTT, dia akan tambah complementary nucleotide.
Contoh A dengan T, C dengan G. So dia akan tambahlah sampai hujung. So kalau start daripada 5 prime kepada 3 prime, kita panggil sebagai leading strand. Okay, we call that as leading strand. Sebab apa dia straight macam tu? Dia continuously. Lagging strand, dia lag. Dia stop. Dia stop. Tambah sikit, stop. Tambah sikit, stop. Sebab apa? Sebab DNA hanya boleh synthesize daripada 5 prime kepada 3 prime. So first dia akan start daripada sini. Okay, dia akan start daripada um, replication fork. Okay, kalau yang tadi tu dia start pada sebelah atas, pergi kepada towards replication fork. Bawah ni away from replication fork. So sama je lah. Okay, dia akan tambah, lepas tu dia jatuh. Jatuh, habis. Balik-balik primer. Primer tambah primer. Lepas tu DNA polymerase 3 tambah. So kalau awak tengok dia tak continuous macam strand yang atas tu. Dia akan stop. Itu adalah lagging strand. Exonuclease ni tak ada dalam silibus, tapi kita ada DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 akan tukar RNA menjadi DNA. Dia akan tukar, lepas tu kita ada DNA ligase. DNA ligase ni dia akan join. Kat sini dah ada gap kan? Sebenarnya ada gap. DNA ligase tu akan gumkan balik. Yang dah putus-putus tu, DNA ligase tu akan gumkan balik. Lepas habis, barulah dia akan twist balik double helix. So dia akan jadi ada old strand, dia akan jadi new strand. So habislah proses DNA replicate itu. Alright, nanti awak akan discuss lagi dalam lecture tutorial, awak akan discuss lagi lah dalam tutorial. Okay, lebih jelas lah. Saya tunjuk ni je, saya pergi overview saja. Alright, so kita pergi kepada topik pula, subtopik 6.3, iaitu protein synthesis, transcription and translation. Okay, transcription and translation. Explain briefly transcription and translation. So saya akan explain briefly sajalah untuk A ni. Alright? Sebab protein synthesis ni banyak benda. Sejam saja tak cukup. Okay, untuk tutorial. So kalau untuk protein synthesis, kita dah dapat DNA tadi. Kita dah hasilkan DNA, kita dah replicate DNA daripada satu jadi dua. Macam tadi. Itu DNA replication. Now we going to produce protein. Okay, to produce protein, we have two process. We have transcription and translation. Transcription is the process occur in nucleus, start from DNA to mRNA. So from DNA, we're going to change into mRNA. So we have three processes: initiation, elongation, and termination. Okay, and then after transcription, we have process called translation. Translation takes place in cytoplasm. It takes place in cytoplasm. Okay, from mRNA, we're going to produce protein or polypeptide chain. Okay, from mRNA, we're going to produce polypeptide chain or protein. So we have ribosome, tRNA, and amino acids. Okay, benda-benda ni kita perlukan. 3 benda kita perlukan: ribosome, tRNA, and amino acids. So from translation in cytoplasm, we have 3 sub-step. Okay, 3 steps lah untuk hasilkan protein ni. We have initiation, elongation, and termination. Okay, initiation, elongation, and termination. Elongation untuk translation kita ada lagi 3 sub dia. Kita ada codon recognition, peptide bond formation, and translocation. Alright? 3 tu. So, what is genetic code? Okay, genetic code and its relationship with sequence of amino acids. Before I'm going to overview, I'm going to explain what is genetic code. Okay, genetic code. Genetic code ni daripada DNA kepada mRNA kepada polypeptide. So genetic code tu start daripada DNA. Yang basis dia ada ATCG. Okay, ATCG, GTA. Inilah, this is DNA sequence. Okay, we're going to transcribe this DNA sequence into mRNA, which has bases ACU, GCCA, CAC,
and we call that as codon. Codon. Codon is triplet base. Codon is triplet base in mRNA. Okay, dekat mRNA ni kita ada codon. Codon tu dibaca dalam triplet. Okay, dalam triplet. Tiga bases kita panggil tiga bases dalam kita tiga bases dekat mRNA kita panggil sebagai codon. Yang awak kena tahu kita ada start codon. Start codon is AUG. Start codon is AUG. Stop codon is 3. Mana tadi? Tak ada. Start codon, start codon kita ada AUG. Stop codon kita ada 3. Uwa, uwa, uga. Okay, mana ni? Stop codon kita ada 3. Uwa, uwa, uga. Uwa, uwa, uga ni adalah stop codon. Stop codon tu maksudnya protein sintesis tu akan stop dekat situ. Jumpa je salah satu, contoh dia jumpa kat sini. Dia jumpa uwa. Dia akan stop. Dia start dekat mana? Dia akan start synthesize dekat sini. Dia akan start baca dekat start codon. Dia baca semua, stop dekat sini. Stop, jumpa je stop codon, bacaan tu akan stop. Okay, dia akan stop translate. Okay, dia akan stop translate. So for example, start codon, dia translate into amino acid polypeptide. AGC, dia translate amino acid kepada serine. So dia akan translate sampailah dia jumpa stop codon. Jumpa stop codon, dia akan stop translate. So ini adalah polypeptide chain. Okay, polypeptide chain yang kita dapat. Setiap codon ni, dia membawa maksud satu atau lebih amino acid. Contoh kita ada AUG tadi. AUG tu adalah start codon. Start codon dia punya amino acid adalah methionine. So kita tengok contoh tadi, kita ada AGC. Kita cari dekat genetic code table ni. AGC. So AGC serine. So serine dia punya amino acid. Kita tengok balik, betul lah serine. Kita tengok GAC. Cari GAC. So GAC mana dia? Aspartate ataupun aspartic acid. GAC, aspartate. So betul, kita tengok tak betul tak aspartate? Betul. So itu adalah genetic code. Setiap sequence dalam mRNA ni dia akan translate into amino acids. Dan amino acid tu bila kita kumpulkan, kita akan baca sebagai protein. Kita akan panggil dia sebagai polypeptide chain ataupun protein. So untuk baca, awak kena refer kepada genetic code table. Genetic code table akan diberi dalam soalan. Soalan ke dalam soalan UPS lah. Dia akan keluar kan. So dia akan diberi dalam soalan. Genetic code table. Soalan memang biasa. Ini soalan biasa yang ditanya. Kalau awak tengok awak punya biomix, dia akan selalu suruh awak translate. Okay, contoh dia bagi DNA sequence. Apa dia punya amino acid? Contoh dia bagi ni je. Dia bagi DNA non-template strand. Bahagian atas ni dia bagi. Mungkin dia bagi sampai sini. Then dia akan terus tanya apa dia punya polypeptide chain. Ataupun dia akan tanya mRNA. Okay, so awak kena tahulah. Alright, awak kena tahu macam mana nak baca, macam mana nak translate. So codon is a 3 nucleotide sequence of DNA or mRNA that specify a particular amino acids or the basic of unit of genetic code. Anticodon is a specialized base triplet at one end of tRNA molecule that recognize a particular complementary codon on an mRNA molecule. So codon ni duduk dekat mRNA. mRNA ni, along mRNA kita panggil sebagai codon. Anticodon ataupun anticodon, dia duduk dekat tRNA. Contoh, kita tengok mana tRNA. Ni, ini adalah tRNA. Okay, ini adalah tRNA. Anticodon duduk kat sini. Kaki dia. Okay, kaki dia. Ini gambar dari sudut molekul lah. Okay, gambar lab ataupun gambar molekul kita buat gambar macam ni. Anticodon. Tapi kalau ada gambar yang kita belajar, okay, kita based on
diagram yang dalam scramble ke, ini adalah anticodon. Mana dia? Ni kat kaki dia ni. Ini tRNA. This is tRNA. Kepala dia bawa amino acid, kaki dia bawa anticodon. Ni anticodon dia adalah UAC. Contoh yang ni. Ni. Alright, contoh ni. Ini adalah anticodon. AUG ni adalah codon. Okay. tRNA, kepala dia, contoh ini adalah tRNA, kepala dia ada amino acid, kaki dia ada anticodon. Okay. Dekat ni adalah, yang pink ni adalah mRNA. Along mRNA we have codon. Okay. Along mRNA we have codon. Alright. Ini adalah basic lah. Basic yang awak kena tahu. Okay. Untuk transcription, okay, transcription saya explain on gambar je. Transcription ni adalah kita nak hasilkan mRNA. We're going to produce mRNA from DNA. Okay, DNA to mRNA, this is process of transcription. Okay, DNA to mRNA is a process called transcription. 3 benda saja yang kita perlukan. 3 benda. Kalau DNA replication tadi kita perlukan berapa? Dalam DNA replication tadi kita perlukan berapa? Berapa things? Berapa bahan kita perlukan untuk hasilkan DNA yang baru? Berapa bahan? Berapa bahan? Hamizah. Ya. Ya, Hamizah. DNA replication tadi, berapa bahan kita perlukan? Ya, Hamizah, tadi dah buka mic. Sekejap saya panggil nama lain. Tak nak jawab tak apa, tak kisah. Batrisha. Tak ada. Fahmi. Ya, ada. Fahmi. Ya, Fahmi. Masa DNA replication tadi kita perlukan berapa bahan 4. Ya, Fahmi. Berapa? 4 je. 4. Okay, selain, okay, Fahmi cakap 4. Maisarah. Siti Maisarah. Siti Maisarah. 6. 6. Okay, Siti Maisarah cakap 6. Lagi, siapa nama kawan? Sekejap, saya ada nama. Azian Sorfina. Ya, madam. Ya, Azian Sorfina. DNA replication. 3, madam. 3 je ke? Guys, DNA replication tadi kita perlukan 7 bahan. Okay, ingat tak? 6 enzim, 1 protein. 7 bahan untuk hasilkan DNA replication. Okay, untuk yang 3 tu untuk transcription ni Okay, transcription ni baru kita ada 3 saja. Apa 3 tu? Transcription ni kita perlukan promoter. Lepas tu 1 enzim saja, RNA polymerase. Last kali adalah terminator. Okay, promoter, RNA polymerase, this one.
promoter, RNA polymerase and terminator. Terminator tak tunjuk lah kat sini. Tak ada. Okay, promoter, RNA polymerase and terminator. Okay, 3 benda tu kita perlukan. Okay, promoter, RNA polymerase and terminator. Right? Okay. So, apa namanya? Okay. So, dia start, okay, 50 dah. Kejap, saya explain transcription je. Lepas tu habis. Mau mungkin ada kelas lain. Ada kelas ke lepas ni? Ada. Okay. Oh. Alright. So, RNA polymerase. Okay, RNA polymerase. First, kita ada DNA. DNA yang kita dah translate, dah transcribe, dah replicate tadi. Kita ada DNA perfect, cantik. Promoter ni tempat dia akan start. Dia akan start transcribe. Okay, start transcribe. Contohnya, kalau awak tengok gambar ni, okay, yang ni. Okay, dia akan start transcribe. RNA ni, RNA polymerase, dia jumpa je, dia akan lalu tau. Dia akan lalu dekat DNA. Dia akan lalu je dekat DNA. Bila dia jumpa je promoter, okay, contoh dia jumpa promoter. Oh, ini adalah promoter. Dia jumpa je promoter, dia akan bind. Lepas dia akan bind, dia akan unwind the double helix. So maksudnya dia akan buka double helix macam ni. Bind and then dia akan buka double helix. Lepas dia buka double helix, dia akan lalu. Lalu macam ni. Masa dia lalu tu, dia akan tambah, it will catalyze the addition of DNA nucleotide. Okay, dia akan tambah DNA nucleotide. Masa lalu tu dia akan tambah. Okay, tambah DNA nucleotide. Tambah RNA nucleotide. Sebab kita nak hasilkan mRNA. So dia akan tambahkan mRNA nucleotide. So kalau dekat sini, contoh kan, dekat sini A, G, C, T. So RNA polymerase ni akan tambah base apa? Dia akan tambah base U, C, G, A. Dia akan tambah base tu. Dia tambah sampailah dia tambah macam tu. Tambah je sampailah dia jumpa promoter. Once dia jumpa sampailah dia jumpa terminator. Okay, terminator. Bila jumpa je terminator yang ni, okay, dia jumpa je terminator sampai. Right, bila dia jumpa je bila dia jumpa je terminator, kejap, terminator dekat tepi ni, ayat select. Okay, dia jumpa je terminator kat sini. Jumpa je terminator, okay, dia akan stop. Okay, dia jumpa je terminator, dia akan stop tambah. Stop tambah RNA nucleotide. Bila dia stop tambah RNA nucleotide, dia akan release. Okay, dia akan release mRNA. Okay, dia akan release mRNA tu. Alright, yang tu lah. Okay, macam tu. So mRNA tu lepas dia dah release, dia akan ada proses ni. Dia akan ada proses dalam eukariot lah. Macam, siapa eukariot? Contoh eukariot apa? Contoh eukaryotic cell. Apa dia contoh eukaryotic cell? Animal cell. Animal cell. Thank you Sakinah. Plant cell. Okay, so kalau animal dengan plant cell, mRNA tu yang dah hasilkan tu, kita akan potong. mRNA yang kita dah hasil tu kan, yang dah dihasil, dia ada dua tau. Dia ada dua side. Dia ada exon dengan intron. Exon ni yang kita nak. Intron ni kita tak nak. So kita akan buang intron. Intron remove. Kita akan buang intron. Kita nak exon saja. So lepas kita dah cut semua, kita dah modify, barulah mRNA yang dah modify yang cantik tu dia akan keluar ke cytoplasm untuk proses translation. Okay, untuk proses translation. Untuk proses translation kita perlukan tiga. mRNA, tRNA, ribosome. Okay, mRNA, tRNA, ribosome. 3 benda. mRNA, tRNA, ribosome. Itu 3 benda ni diperlukan untuk hasilkan protein. Okay, untuk hasilkan protein. Translation is the process from mRNA, we're going to synthesize protein.
Alright? Okay. Itu sajalah. Translation tak sempatlah kita nak discuss further. Alright. Saya rasa awak tak ada soalan lah. Saya pun tak nak tanya soalan pun tak jawab. So kita stop sini sahaja. Right, kita stop sini sahaja. And then ada berapa orang ni? 77. Ada, awak patut ada berapa orang? Lapan orang tak datang. Okay, 8 orang tak datang, 8 orang ponting, tak apa, nanti saya tanda sebagai ponting lah. Hanya seorang saja yang bagi tahu yang dia pergi vaksin. Yang lain tu tak ada pun bagi tahu. So saya ponting je lah. Okay, nanti tunggu surat pula. Nanti awak masuk sen 2, saya akan bagi